welcome back to my channel, Mama Jo. Karon guys, maghimo tag ice cream guys. Mao na nga atong ingredients guys. Dragon fruit, yan, sliced dragon fruit. All-purpose cream, 100 ml or 1 cup of fresh milk, 200 ml of condensed milk, mga 1 tablespoon of lemon juice, and 1/4 teaspoon of salt. So, ito lang guys ang gawin natin guys. Ilagay lang natin sa blender. So, atong iuna o butang ang atong cream guys. Then, ang ating salt. Then, ang ating 1 cup of fresh milk. Then, ang ating condensed milk. Then, ang ating 1 tablespoon of lemon. So, start na natin guys. Ilagay natin ang ating dragon fruit guys. Yan, so ilagay na natin siya sa ating Tupperware guys. Ilagay na natin siya sa ating Tupperware. And then ganda ng kulay guys. So, ito ang ating ice cream na dragon fruit, guys. Nilagay ko yung mga small slice na dragon fruit. And then, takpan natin. Tapos, ilagay natin sa freezer. Yan. So, ilagay ko ito sa freezer, guys. See you tomorrow. 8 hours later. Good morning, guys. Ito ng ice cream natin. Masyado matigas guys yung sa gitna niya.
Pure kasi na cream and milk ang nilagay natin guys. Kaya matagal siyang tumigas. Yan. Pero mukhang masarap. So, yan na yung ice cream natin guys. Na dragon fruit. Yan. So, tikman natin guys.